I evo za ovu 10. jubilarnu epizodu pripremili smo vam jedan pravi specijalitet. Dakle, pravi muški vozački auto s početka 2000-ih, Alfa Romeo 156 GTA. Možda ste čuli za onu izreku, nemojte nikad upoznati svoje heroje iz mladosti, mogli bi se razočarati. Vjerujte mi da kod GTA to ni u kom slučaju nije tako. Ljudi moji, kakav je ovo auto, zaista nevjerojatno. Imao sam prilike voziti svakakvih vozila, i jakih, i slabih, i jačih od ove Alfe. Međutim, ovo mi spada definitivno u nekakav highlight do sad snimljenih emisija, jer auto je stvarno poezija, fantazija. Svi koji vole i prate automobilizam znaju da je i obična civilna Alfa Romeo 156 odlični vozački auto, jedan od najboljih prednjepogonaša koje možete kupiti i voziti. Međutim, GTA to sve skupa diže na još jednu višu razinu. Ne znam na koji način bih opisao ovaj motor. Dakle, signore buso, grazie mille. 3200 kubika, 6 cilindara. Motor se ne čuje, motor pjeva. I kad ste unutra, i kad ste van. Buka nije prevelika, ali uvijek imate tu simfoniju u uhu i uvijek se to čuje dovoljno jako da znate u čemu sjedite i što se kotura po cesti. Osim zvuka, tu su naravno i odlične performanse. Nemojmo zaboraviti da je ovaj auto predstavljen 2001. godine. Vrlo je rijedak, napravljeno je nešto preko 1600 komada limuzina, sve skupa sa karavanima je brojka otišla na nešto preko 3000 komada. Dakle, motor je odličan. Motor je responzivan u cijelom rasponu okretaja, zahvaljujući velikoj kubikaži od 3200 kubika i vrlo velikom okretnom momentu za atmosferskog benzinca od 300 Nm, nešto ispod 5000 okretaja. Odlično se vozi kako dok se želite provozati brzo, tako i u svakodnevnom prometu. Dakle, možete ga voziti bez ikakvog napora i u gužvi, jer auto jednostavno vuče od vrlo niskih okretaja. I u tim niskim okretajima imate dovoljno momenta da se vozite bez ikakvog problema, trokiranja i zacukavanja, a kad ga stisnete u više okretaja, to je jednostavno fantazija. Auto je relativno lagan, 1400 kg, ali ovaj motor stvarno ga podiže na jednu potpuno novu dimenziju. Kad onda uparite takav motor sa upravljačkim mehanizmom koji je, kao što smo rekli, već i u civilnim 156-icama fantastičan, a ovdje je unapređen, odlično. Dakle, ovdje se koristi letva volana koja je još direktnija od one u Alfi 156 civilnoj. Ima samo 1,7 okretaja od kraja do kraja. Ekstremno je direktna, može vas jedino malo smetati kod nekakvih preciznih manevra pri parkiranju kad vam je onaj takozvani Einschlag dosta malen i ograničen. Međutim, to vam sve pada u zaborav dok provozate auto malo po nekakvoj otvorenoj cesti, dok se provozate kroz zavoje, velim, to je jedna totalno druga dimenzija i svaki pravi petrolhead bi stvarno morao barem jednom u životu provozati 156-icu, jer ovo je zaista fantastično. Znači, ne pričamo o autu novom iz ovog desetljeća, pričamo o autu koji je star preko 20 godina. Njegove performanse možda danas nisu toliko ekstremne. Danas imate aute koji vas praktički sami voze sa raznim launch kontrolama i tome slično. Od 0 za 100 ispod 5 sekundi, praktički ne morate raditi ništa, auto radi sve umjesto vas. Kod ove Alfe su performanse nešto slabije, ali sam osjećaj vožnje je drastično bolji. Nikad nemate osjećaj da auto vozi vas, nego vi vozite auto. Ok, traži malo privikavanja i traži dosta više opreznosti i pozornosti u vožnji, jer ipak dosta ovisite sami o sebi, a ne toliko o raznim elektroničkim pomagalima.
Međutim, velim, možete ga zahvaljujući tom velikom okretnom momentu voziti bez problema pri obavljanju svakodnevnih zadataka. Ovaj automobila je također dodatno podešen, a jako veliku razliku radi špera, znači blokada diferencijala, koja nam jako pomaže dok se vozimo brže u zavojima. Anulira to jedno bježanje nosom do kojeg bi moglo doći zbog velikog i teškog motora. Dakle, ukoliko se vozite bez špere u ovakvoj Alfi GTA, a nisu sve dolazile serijski sa šperom, ako pretjerate u zavojima, mogli bi otići van zavoja nosom, dok špera to drastično anulira. Ne samo da anulira, nego točno osjećate dok se vozite nešto brže u zavoju, da vas auto vuče prema unutrašnjoj strani zavoja. Dakle, stvarno samo gas i auto ide odlično, drži se ko žvakača za cestu, stazu, gdje god se vozite. Moram ga jednostavno tu i tamo stisnuti, nemam često priliku voziti se u nečemu ovakvo opojnom. Zvuk je zaista fantastičan. Nemojte misliti da je to sad nekakav zvuk koji možete dobiti sa protočnim loncima, raznim kemijama. Ne, ovo je pravi zvuk koji dolazi iz jednog krasnog šesterocilindarskog motora, dobro podešenog. Iza čujete zvuk auspuha, naprijed čujete zvuk usisa. Ne znate koji je bolji. Stvarno možete sjesti za vikend u ovaj auto, odvesti se na neku dobru cestu i uživati u njemu. Kako god loš dan imali, vjerujte mi da će vam vratiti osmijeh na lice. Užitak ima svoju cijenu, pa kod toga ne možemo pobjeći niti kod ove Alfe. Jedna od stavki na koju morate računati je poprilično visoka potrošnja, koja u ovom slučaju po meni uopće nije bitna, jer ovo više nije auto koji vi vozite svaki dan, ovo je auto koji si vozite dok imate vremena za vikend. Dakle, možete računati s nekakvom potrošnjom na otvorenoj cesti, ako se vozite normalno, od 10 litara. U gradu će vam ta potrošnja bez problema otići na 15 litara, a ako želite isprobati pravi potencijal auta, gledajte, znači koliko natočite, toliko ćete potrošiti. Nije nemoguće da vam potrošnja ode i gore prema 20 litara, ali vjerujte mi, ako ostvarujete tu potrošnju na nekoj stazi, jako ćete uživati. Zaista se možete dobro namjestiti u ova sjedala, kakvih god gabarita bili. Imaju i ovaj sjedalni dio koji se može izvući ako trebate više oslonca za neke duže noge. Zaista odlično se možete namjestiti. Neki vele da im je položaj sjedanja nešto malo prenizak, meni osobno nije. Udobno se mogu namjestiti i stvarno mogu uživati u vožnji u ovom autu. U raznim birtijaškim pričama ima svakakvih pošalica o Alfi, njezinoj pouzdanosti, problemima, znate one priče, ako ispod Alfe nema ulja, nema ga ni u njoj, tome slično. Samo ću se nasmijati na te stvari. Dakle, ovo je vrlo precizan, filigranski, osjetljiv motor koji traži kvalitetno održavanje, ali evo u ovom konkretnom primjerku ima nešto preko 250.000 km. 250.000 km u sportskom autu koji se puno vrti, koji se vozi muški, zaista znači da taj motor ne samo da je dobar dok valja, nego da vrlo često i valja. Dakle, nemojte se tu previše brinuti, kvalitetno ga održavajte. Veliki servis se radi svaki 60.000 km, odnosno svakih 5 godina, što prije dođe. I auto će vas dugo vjerno služiti. Nemojte šparati na nekakvim nekvalitetnim uljima. Dajte mu ono što treba i auto će dati jako puno vama natrag. Stvarno mi je žao da je ovih automobila napravljeno toliko malo, jer su u ovih 20 godina postojanja neki, budimo realni, završili omotani oko bandera u raznim prometnim nesrećama. Rekli smo još da se ove automobile voze muški, a onda je i rizik prometne nešto veći. Dakle, pitanje je koliko je u stvari još ostalo ovih GTA verzija 156-ice i samo tržište za njih je dosta, ajmo to tako reći, čudno,
pošto ne možete definirati nekakvu fiksnu cijenu koju možete očekivati za auto određenog godišta. Nemojte bježati od visoke kilometraže ako je ta kilometraža potkrijepljena dobrom servisnom dokumentacijom. Po meni je puno bitnije pogledati da auto nije bio razbijan ili barem da nije bio previše razbijan. Ako je bio razbijan, kako je složen, pošto se tu mogu kriti svakakva iznenađenja koja bi mogla biti neugodna i smanjiti vam i gušt u vožnji i gušt u posjedovanju ovakvog automobila. Trenutno je auto na zimskim gumama i 18-solnim felgama od Alfa GT, pa se na njemu možda baš i ne vide toliko ogromne kočnice, ogromni prednji diskovi i jako velika prednja klješta koja su isto jedna od odlika GTA modela. Moram vam reći da su kočnice zaista odlične, progresivne su, ABS se ne pali prerano i auto ne bježi nikud na stranu ni pri jačim iznenadnim kočenjima. Daje vam dodatnu sigurnost dok kočite pred zavoj. Stvarno su dobre kočnice, iako kao što velim je auto star već preko 20 godina. Ovo mi je definitivno jedan od dražih priloga, kao što možete primijetiti, jer auto zaista vuče vas da se vozite malo življe, da koristite njegov potencijal. Zaista odličan je auto, jako mi je drago da sam mogao napraviti test. Hvala mojem kolegi Siniši Kariću koji nam je omogućio da napravimo ovo snimanje. I dok stoji, GTA izgleda odlično. Uz prekrasan motor, crni farovi, prednji stražnji branik te izbačeni pragovi ju dovoljno distanciraju od običnih 156-ica. Definitivno je već sad klasik kojeg bi mnogi ljubitelji automobila rado imali u garaži.